तू बारिश जाके वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल मार आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। हमारे बहू के फोन देता है, मतलब हमारा बीवी को फोन करता है। ना बोले हट। झूठ क्यों बोल रहा है? मिसे बोल रहा है, मिसे कथा बोल रहा है। बंधु ना बोलছে রে আমি এটা মিছা কথা বলে। তুই আমার বউরে ফোন দেস, ফোন দিয়ে বলে বলস আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ বলিস বলে না বলিস না? আমার বউ বলছে আই লাভ ইউ বলে। हाँ बंधु না রে तू झूठ बोलता है, झूठ क्यों बोलता है? फोन नहीं करता। हाँ আমরা না বলে এটা এটা बुझे रे। झूठ क्यों बोलता है? झूठ मत बोलना। हाँ मेरा बीवी को फोन करता है। कौन है ये लोग? हाँ फोन नहीं करता है। प्रूफ देखा था मैं। ভাই আমার ফোন আছে फोन नहीं নাই এটা फोन आसे रे। কই আছে আমার এটা আমাকে বললো, এই बांगी मार के बोल लो, सालू बोले लो तू फोन करता है रोज रोज আমার ফোন আছে और बोलता है आई लव यू टू। আমার ফোন আছে নাকি फोन आसे কই আছে बाहर मोबाइल फोन करिस তুই? নাই 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 আমার বার চুপ ফোন নাই বাড়িতে আছে তোর বউয়ের আছে না? এই নাই তুই বলে ফোন করি বলে আই লাভ ইউ টু। এই, আই লাভ ইউ বলে নাই, এই না বলে তুই মিথ্যা বলতা है रे। এই, हाँ सत्य बोलता है, सत्य बोल। আমার মোবাইলই নাই झूठ क्यों बोल रहा है? पुलिस को देता है तुमको, मेरा बीवी को फोन करके चलाता है। আমার মোবাইলই না থাকলে কি মন করি কি দিয়ে আমরা ফোন করব घर से नहीं मोबाइल कर তোর বাড়ি কোথায় ठीक सर। আমি হিন্দি পাই না রে हिंदी नहीं पता है, बंगाली बांग्ला बोलता है। हम तो बांग्ला बोल रहा हूँ ना। আমার মোবাইলে নাই আমরা কি দিয়ে ফোন করব तू बारिश जाके মোবাইলও আমি ফোন করি বলে বুটি পাই নাই तू बारिश जाके वीडियो कॉल करता है। हाँ वीडियो कॉल मारा फोन ভিডিও কল মারে ভিডিও কল মারে फोन কিসের জন্য ভিডিও কল মারে তো কোলা লাগছে আমরা আমার মোবাইলে নাই আমার বউ ভিডিও কল মারা है। এলা কোটি দিয়া ফোন করব আমরা এলা ভাষা কোটি শিখছ আমার বউ ভিডিও কল বেটা সাফা কাট দে যা